بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نقوموا بإنجاز الوطني ديال 2020 لمادة الرياضيات، وغادي نقسموا هذا الوطني ربعة لي بارتي. دونك كاينين 4 ليكزيرسيس نقسمو لربعة لي بارتي. دونك كاين ليكزيرسيس 1 سي البارتي 1، exercice 2 partie 2, exercice 3 et exercice 4 qui est le problème, l'étude d'une fonction. Donc on a ici, on va faire le partie 1 dans cette vidéo Inch'Allah. إذا غادي نديرو l'exercice 1 اللي كيتعلق بلي سويت. exercice 1 soit UN la suite numérique définie par U0 et UN plus 1 égale à 2UN sur 2UN plus 5 pour tout N 2N. Donc calculons ou bien calculer UN. Question 1. UN à quoi égale? U1 égale à U0 plus 1. Donc ça c'est la forme de UN plus 1. On remplace dans la forme de UN plus 1 et ici on a le 0. Donc c'est 2U0 sur 2U0 plus 5. Voilà, donc égal. Le U0 égale à 2 sur 3, donc 2 fois 2 sur 3 sur 2 fois 2 fois 3, 3 sur 2, 3 sur 2, plus 5. Donc, on va disparaître avec ça. Reste 3 sur 3 plus 5. Donc, qui est 3 sur 8. D'où U1 égale à 3 sur 8. Question 2. Montrez par récurrence que pour tout n de n, UN supérieur à 0. Par récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la récurrence? Donc, il faut vérifier que U0 il est supérieur à 0. Puis, on suppose que UN est supérieur à 0. Et on montre que UN plus 1 supérieur à 0 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'état de l'initialisation pour n égale 0, parce qu'il dit pour tout n appartient à n. Donc s'il y a ici une étoile, on fait U1. Maintenant, parce que pour tout n appartient à n, donc on fait U0. Donc pour n égale 0, on a U0 égale à 3 sur 2, donc qui est supérieur à 0. Donc est vrai pour l'initialisation. On suppose, maintenant on suppose que UN supérieur à 0 et montre que UN plus 1 supérieur à 0. Et ça c'est facile, donc UN. Donc ça c'est ça on a UN supérieur à 0. هذا كاين هذه كنخدموا به. Donc on a UN supérieur à 0 ماشي مشكل. Donc هنا كنديرو 2 UN غتبقى supérieur à 0 et 2 UN plus 5 اللي في الدينوميناتور حتى هي supérieur à 0. هذا supérieur à 0 اللي في البسط واللي في المقام supérieur à 0. Donc جوج ديال لي نومبر
ou bien un nombre supérieur à 0 sur un nombre supérieur à 0 كيعطينا un nombre supérieur à 0. إذن هنايا 2un supérieur à 0 et 2un plus 5 supérieur à 0. La division غتعطينا un nombre supérieur à 0 implique que un plus 1 il est supérieur à 0. Bien sûr strict, parce que ici il y a strict. Donc, bien d'où, donc d'où, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à 0. Question 3. Donc, il y a A et B. 3A. Montrer que pour tout n de n, on a un plus 1, il est supérieur à 0 et il est inférieur à 2 sur 5 un. Donc, pour montrer qu'il est supérieur, donc c'est mieux. Mais الأحسن فاش كتشوف un plus 1 un est supérieur à 0. Bien sûr ici il est ou égal, ici strict. Donc حيت كتشوف هادي وكتبان لك صعيبة يعني ممكن ما تعرفلهاش لا شي حاجة كتفرقها بمعنى هنا شنو خصك هنا ايكيفالون اش هادي ايكيفالون ان ان انا خصك تبين بان ان supérieur à 0 et un ça veut dire un plus 1 et un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 un. On a montré ça d'une manière indirecte. حيت هنايا درناها هنا ديك supposition. دابا عندنا هادي فغي، دونك انا غادي نعاود نخدمو بها، نعاود نخرجوها، ولكن هادي راه فغي. دونك اش غنقولو اون ان الميم شوز اللي غادي نديرو هنايا باش نبينوها بان supérieur à 0. دونك اون ان supérieur à 0 حيت دابا هادي ولات عندنا معطى كيل كو سوا ان appartient ان، معطى هذا صافي. دونك اون ان supérieur à 0 implique que 2un supérieur à 0 et 2un plus 5 supérieur à 0. صافي. دونك هنايا ان 2un اللي هو البسط مقسوم على المقام هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، دونك كيعطيك لو تو اي بوزيتيف، هذا كامل هي un plus 1 اللي هي هادي. فوالا سي un plus 1 un plus 1 supérieur à 0. Donc la première inégalité حنا مونطريناها، ها هي هاد البلاصة الأولى حنا مونطريناها. دابا بقى لينا عاوتاني هنايا. دونك هنايا باش نسهلو على راسنا بمعنى خصنا نمونطريو هادي. دابا باش نسهلو على راسنا غادي نديرو الناقص، غادي نديرو ان بلس 1 ناقص 2/5 ان، نشوفو واش غتعطينا supérieur à 0 ولا inférieur à 0. فوالا اون. دونك هادي ندير العريضة الأولى وهادي العريضة الثانية. اون un plus 1 moins 2 sur 5 un égale. C'est quoi égale un plus 1? C'est 2un sur 2un plus 5 moins 2 sur 5 un. Voilà. Voilà. Donc نوحدو المقام هنايا غتعطينا هنايا 10. دونك غادي نضربو هنايا في 5 10 un، وهنايا غتعطينا موان 2 عامل هادشي هذا 2un بلس 5، والمقام واحد هو الضرب ديالهم 5 فوا هاد 2un بلس 5. دونك هنا ضربنا 5 في 2un عطاتنا 10 un، وهنا ضربنا ناقص جوج un فاكتور ديال 2un بلس 5، والمقام واحد هو 5 فوا 2un بلس 5. بون دونك هنايا غادي تعطينا 10 un هي هادي، غادي نشرو هادي غادي تعطينا موان 4 un كاري موان 10 باسكو 2 fois 5 c'est 10 un. Voilà.
دونك هنايا غادي تمشي لينا 10 يو ان موان 10 يو ان ويبقى لينا هادشي. فوالا هنايا شكون اللي كيساوي هادشي؟ عندنا هادشي كتساوي لنا يو ان بلس 1 موان 2 sur 5 يو ان. شحال كتساوي؟ كتساوي لنا موان 4 يو ان كاري sur الو. مزيان. دونك هادشي اللي بقى لينا. دابا خصنا نمونطريو السيني ديال هذا واش اسكو il est inférieur à 0 ou bien supérieur à 0. دونك هنايا عندنا يو ان كاري بوزيتيف، يو ان كاري بوزيتيف، دونك موان 4 يو ان كاري il est inférieur à 0. هادي باينة. autre chose دونك غادي نشوفو دروك المقام دينوميناتور. دونك on a un supérieur à 0 implique que 2un plus 5 غادي يبقى supérieur à 0. La multiplication d'un nombre positif qui est 5 غادي يبقى كذلك supérieur à 0. Donc un nombre supérieur à 0 qui est un nombre inférieur à 0 qui est moins 4 un carré sur un nombre qui est positif supérieur à 0 à quoi égal c'est un nombre inférieur à 0. Ça implique دابا هذا كيساوي هذا، إذن هذا inférieur à 0 بمعنى هذا inférieur à 0. un plus 1 moins 2 sur 5 un il est inférieur à 0. C'est bon. Ça implique que un plus 1 il est inférieur à 2 sur 5 un. Là, il faut montrer l'égalité. Il faut montrer l'égalité. D'accord. Donc ici, on a un au carré. Mais un ne peut pas, un il est positif strict. Donc en général, il peut être O égal. Voilà, parce que هاد هنايا أي حاجة أو كاري كتكون supérieure ou égale à 0. توجور أي حاجة أو كاري كتكون supérieure ou égale à 0. هنا منخدمناش بهاد الشرط هذا، حنا خدمنا أون جينيرال بأن أي حاجة أو كاري كتكون supérieure ou égale à 0. هنايا فاش خدمنا بالشرط اللي كان عندنا في الكيسيون دو. دونك هنايا أي حاجة أو كاري كتكون supérieure ou égale à 0. دونك إلا ضربنا فواحد النومبر نيجاتيف تكون inférieure ou égale à 0. هنايا صحيحة، هادشي كامل صحيح. دونك هنا ان نومبر هنا غتكون او ايغال باسكو هذا il peut être égal à 0. فوالا. دونك هنا هذا غيكون هنا او ايغال et ici او ايغال. Donc on a montré la deuxième inégalité qui est ici. Voilà, donc on va faire d'où donc un plus 1 supérieur à 0 est inférieur à 2 sur 5 un. Donc il a montré pour tout un. Voilà. Donc tu fais là, il faut faire pour tout un, quel que soit n appartient à n. N'oubliez pas ça. C'est important. Voilà. On a fait question A, question B. Puis on déduire que pour tout n de n, un il est compris entre 0 et 2 sur 3 fois 2 sur 5, ou bien 3 sur 2 fois 2 sur 5, le tout à la puissance n. D'accord. Donc,
توجور فاش تشوف مونطريكو تشوف بور تو ان دو ان ولا ان ايطوال ولا فاش تشوف ان يعني ان دوك لي نومبر اللي ابارتيان ان ولا يقولك بور تو ان سوبيريور ا 2 بور تو ان سوبيريور ا 3 وتشوف هنا ليكسبرسيون فيها لي ان هنا ان وهنا ان دونك دائما فكر في الريكورونس غالبا كيتحلوا بالريكورونس الا ما كانتش شي حاجه سهله اما هما دائما كيتحلوا بالريكورونس الا كانت شي حاجه سهله غتسهل عليك الطريق دونك هنا غادي نديرو الريكورونس بور مونطري سا اون يوتيليز الريكورونس دونك هنا غنديرو par récurrence voilà donc l'initialisation ça veut dire pour n égale 0 حيت هنايا عندنا pour tout n appartient à n qu'est-ce qu'on a on a le u0 supérieur à 0 هادي باينه car كتساوي 3 sur 2 ولكن نحسبو الاخر نحسبو هاد البارتي الثانيه on a 3 sur 2 2 sur 5 à la puissance 0 égale à 3 sur 2 donc qui est 0 d'où u0 supérieur à 0 est inférieur ou égal à 3 sur 2 2 sur 5 à la puissance 0 donc elle est vraie pour n égale 0 maintenant on suppose que un supérieur à 0 sur 5n 3 demi 2 sur 5n et montrons que un plus 1 inférieur à 3 demi 2 sur 5 à la puissance n supérieur à 0 il y a ou égal d'accord donc la première inégalité هذا حنا مونطريناه donc هذه il est vrai donc il reste de montrer que هذا deuxième inégalité donc هذه راه démontré il reste à montrer ça d'accord non ici un plus 1 voilà donc montrons que un plus 1 inférieur ou égal à 2 sur 5 n plus 1 دابا هذا شنو هي هاد التعبير هذا ça veut dire خصنا نمونطريو بان un plus 1 inférieur à 3 demi وهاد ال 1 هذا غادي نحيدوه غيعطينا 2 sur 5 voilà 2 sur 5 à la puissance n qu'est-ce que vous remarquez ici هاد 3 sur 2 هادي مع هاد 2 sur 5 à la puissance n هما اللي كاينين هنايا اللي حطينا في supposition قلنا بان هاد un inférieur à ça c'est bon دونك هنا شنو كيتبين عندنا هذه بان un دونك هنايا حتى هنا خلي هذه هكذا
Donc خصنا نمونطريو هادي. Il faut montrer que UN plus 1 inférieur à 3 sur 2 fois 2 sur 5. Donc هنا ما تسمبليفيش بهاد 2 باش تبان لك. Ça fait donc 3 sur 2 fois 2 sur 5, 2 sur 5 à la puissance 1. Voilà. On a هادي. غادي نخدمو بهادي. Donc هاد الصفر عندنا نديرو غنخدمو بهادي. Donc on a UN plus 1 inférieur à 2 sur 5 UN. هاد UN هادي عاوتاني هي براسها انفيريور à ça. فين هي هادي اللي حطينا في سيبوزيسيون اللي قلنا اون سيبوز. دونك هذا الي انفيريور اوسي ا سا. غادي نضربو هنا في 2 sur 5. هي 2 sur 5 inférieur ou égal. Voilà, il est égal ici. Égal ici. Donc 2 sur 5 هي هذه. وهذا UN قلنا il est inférieur à ça. Donc c'est 3 demi 2 sur 5 à la puissance 1. Donc هذا هو هذا. حنا مونطريناه. هانت دونك UN il est inférieur à ça. دونك اللي هو هذا شكون هو؟ واخا نضغط فوالا. دابا هذا اللي قلنا. دونك هنا بينا بان UN حد هنا هادي اون هادي عندنا دابا شكون هي 3 sur 2. هنا غادي نقلبو الترتيب نبداو ب 3 sur 2 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5 à la puissance 1. Donc هنايا عندنا 2 sur 5 à la puissance 1. غادي نفيو la somme. UN plus 1 on a ici égal. Donc UN plus 1 inférieur ou égal 3 demi équivalent. هنايا هادي غتعطينا 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc هذا ce qu'il fallait démontrer. Donc دابا حنا مونطرينها. دونك باريك دو quel que soit n appartient à n, on a le UN, il est inférieur ou égal à 3 sur 2, 2 sur 5 à la puissance n est supérieur à 0. Supérieur à 0, on a ici strict. Voilà. Maintenant, calculer la limite de UN. La limite de UN. Le B. Le B, bien sûr. La limite de UN, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, UN, il est inférieur ou égal à 3 demi 2 sur 5 la puissance n supérieur à 0. Donc, on fait les limites, la limite. Qu'en passant de la limite, l'inégalité stricte devient large. Parce que la limite, la limite de UN est inférieure ou égale à la limite de 3 devient plus l'infini. 3 demi 2 sur 5 à la puissance n. L'inégalité stricte devient large. Ou égale. La limite de 0 en plus l'infini va être 0. Mais elle devient large, bien sûr. Et maintenant, المتراجح اللي كتكون ولا المتراجح اللي كتكون ستريكت اللي كتكون هنايا ستريكت كتولي لارج كتولي فيها او كاع حيت كندوزو لا ليميت حيت كنديرو الليميت ديال يو ان بلس لانفيني. دونك هنا ان ولا اف دو اكس ولا جي دو اكس و دونك فاش كندوزو الليميت لينيغاليتي ستريكت كتولي لارج كتولي فيها او كاع. فوالا. دونك هنايا لا ليميت ديال 0 غادي يبقى 0 inférieur ou égal la limite ديال UN
Ça fait en plus l'infini inférieur ou égal. Donc on a la limite ديال هذا. Lorsque n tend vers plus l'infini, on a هذا il est inférieur à 1. Donc la limite ديالو هي inférieur à 1 supérieur à 0. La limite ديالو هي 0 en plus l'infini. Donc 0 في 3 demi c'est 0. Donc هذه محصورة بين 0 هي supérieur à 0 inférieur à 0. Donc la limite ديالها كيساوي 0. La limite d'ILA égale à 0. Voilà. Donc on a calculé la limite. Donc c'est ça la question B. Maintenant, question 4. On considère, on considère la suite numérique Vn définie par Vn égale 4un sur 2un plus 3 pour 2n de n. Bon. Donc, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Les suites géométriques. Donc, les suites géométriques, كيتكتبوا على هذا الشكل هذا كيتكتبوا أن Vn. Donc, كاين هاد l'écriture récurrente يعني الكتابة الرجعية اللي هي Vn plus 1 كتساوي لك Vn fois Q avec Q هو الغيزون ولا كنديرو بأن Vn égale V0 Q. هاد V0 يعني كنديرو بها البدئية ممكن يكون V0 V1 على حساب شنو معرف. دونك هنايا Vn كتساوي V0 Q على بويسونس n. دونك هادو هما جوج كتابات ديال هادي جيومتريك. دونك هادي سي اون سويت جيومتريك. دونك إلا حنا من هاد الكتابة هادي شنو كنقولو بأن Vn بلس 1 sur Vn égale à Q. دونك حنا إلا حسبنا هاد الرابور هذا اللي هو Vn بلس 1 sur Vn ولقيناه كيساوي واحد النومبر غيالي، لقينا كيساوي واحد العدد يعني محدد 2 4 11 1 على 2 2 على 5 لقينا كيساوي واحد العدد محدد كنقولوا بأن هادي سي اون سويت جيومتريك. دونك غادي نكالكوليو هادشي بالنسبة ل Vn باسكو il dit montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. دونك حنا خصنا نقلبو غادي نديرو Vn plus 1 sur Vn ونلقاو كيساوي 2 sur 5. دونك غادي نقولو راها جيومتريك وراها الغيزون ديالها هو هذاك هو هاديك 2 sur 5. دونك on Vn plus 1 sur Vn à quoi égal. Donc Vn plus 1 c'est 4 un plus 1 sur 2un plus 1 plus 3. Voilà. Le Vn c'est quoi? C'est 4un sur 2un plus 3. On a ici un plus 1 et un plus 1. Donc il faut remplacer un plus 1 par son expression qui est ici. Voilà. Donc c'est 4. Le un plus 1, donc on a 2un sur 2un plus 5. Voilà. On va faire la division. Donc égal ici. On va dire le 2. Donc égal à 2 fois un plus 1. Un plus 1 et il y a 2un sur 2un plus 5. Voilà. Plus 3. Ici le égal. Ici l'égal. Donc 4un sur 2un plus 3. Voilà. Donc هذا اش كيساوي هنا غندخل هاد الكاط تعطيك 8 un sur 2un plus 5. هنا غتعطيك 8 ou bien 4 un
sur 2un plus 5 plus 3. Voilà, on va نديرو هاد l'égalité ici pour faire la multiplication. هنايا غنضربو في المقلوب ديال هذا صافي. دونك ها هو الاخر الخط اللي خصو يكون قدام المقلوب. غادي يطلع هذا اللي هنا غتعطيك هنا 2un plus 3 sur 4un. فوالا هنايا غادي نهودو هذا لتحت غتعطيك 8un مقسوم على 2un plus 5. تعاودنا لتحت ولكن غنفتحو القوس، غادي نفتحو القوس على هذا 2un plus 5 plus 3. Voilà, un plus 3 sur 4 un. Donc هنايا علاش كتبان ici on a 8n ici 4n. donc تمشي هادي مع واحد الكاط هنا تبقى هنا جوج، نكتبوها جوج. donc vn plus 1 sur vn égal هاد جوج هنايا غتبقى جوج صافي سور. دونك هادي مشات مع هادي 2un plus 5 فاكتور ديال هادي سور 2un plus 5. دونك هادي غتمشي مع هادي غتبقى 4un. مشات هادي مع هادي وغتدخل هادي على هادي. شكون هي 3 غتعطيك جوج un في 3 اللي هي 6un و 5 في 3 هي 15. دونك حنا كملنا هنايا بقينا نكتبو هادي اللي راه بقات لينا هنايا وهادي راه مشات. دونك مضروبة في 2un plus 3. فوالا شحال كتساوي هادي هي 2 سور هنايا هذا هي 10un plus 15 fois 2un plus 3 هكذا. فوالا هنايا نفاكتوريزيو خصنا نلقاو شي حاجه بحال هادي باش تمشي لنا سامبليفيكاسيون، حيت حنا خصنا نلقاو واحد الرقم ما يكونش فيه ان. الا بقات ليك ان راك ما لقيتش داك الرقم، يعني خصك تقدر تلقاه رقم بوحدو توجور باش تبينها جيومتري. فوالا دونك هنا غادي نديرو 2 سور دونك كوم فو فويي ايسي هذا راه كيبان بحال دونك هادي 2 ان بلس 3. باش نحصلو هنا على 2 ان بلس 3 غادي نعملو ب 5 فاكتور دو 2 ان بلس 3 فوا 2 ان بلس 3. فوالا غيمشي هذا الترم كامل حيت هنايا بون هنايا كان عندي واحد الخطأ. حد هنا صحيح ولكن حد هنا خصني ندير الأقواس. فوالا دونك هذا يمشي لنا هذا مع هذا وغيبقى لينا 2 سور 5. هنايا دونك تقول له دو vn est géométrique. علاش؟ لأن لقينا هذا النمبر. donc vn est géométrique. c'est mieux de faire ça bien est une suite géométrique. Voilà, deux raisons, 2 sur 5. Bon, on a terminé la question. Donc, question B. Ça c'est A. On a fait A, donc reste B. Le B, déterminer Vn en fonction de n. Vn qui est ici, mais en fonction de n. Et on déduit un en fonction de n pour tout n de n. Et on déduit un en fonction de n pour tout n de n. Donc on va déterminer Vn. Qu'est-ce qu'on a? On a Vn, c'est une suite géométrique. La suite géométrique, تكتب على هذا الشكل هذا. تكتب هي U0 ou bien V0 parce qu'on a V. Et V0 fois Q à la puissance n. Donc le Q هو 2 sur 5 ولكن خصنا نحسبو V0. V0 égal كتساوي لنا 4 U0 donc d'après l'expression هذه sur 2 U0 plus 3. Voilà.
Donc, on a U0 كتساوي لنا 3 demi. Donc, on a 4 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 3. Voilà. Donc, on a 2 مع 2. غتبقى لك 2 في 3 سي 6. غتمشي 2 مع 2 غتبقى لك 3 زائد هنا 3 زائد 3 سي 6. دونك سي 1. فوالا. دونك هنايا في 0 عندنا الكيو عندنا الريست غادي نغومبلاسيو صافي. دونك هنا في ان كتساوي لينا 1 كي في 0 فوا الكيو اللي هو 2 sur 5. دونك ها هو الكيو 2 sur 5 à la puissance 1. فوالا. دونك سي سا. دو هنايا غتقول ليه دو في ان. دونك هاد الان غنحيدو علينا غيبدا لينا في ان كتساوي لنا هادشي كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان. هادي متنساوهاش. فوالا. دونك سي في ان كتساوي لنا 2 sur 5 à la puissance 1. Maintenant on déduire un en fonction de n pour tout n de n. دابا خصنا نعاود نديدويغ الاخرى. دابا حنا حسبنا في ان خصنا نعاود نلقاو يو ان. دونك كيسكوننا بيان صافي اون ماشي مشكل. دونك هنايا عندنا هاد ليكسبرسيون غنجبدو منها يو ان اون فونكسيون ديال في ان. عندنا في ان اون فونكسيون د ان. دونك غادي نلقاوها اون في ان كتساوي لينا 4 يو ان سور 2 يو ان بلس 3. دونك المجهول عندي ولا انا اللي بغيت نحدد هو هذا يو ان. هذا هو اللي مجهول عندي مانتونو حيت هذا عندي ليكسبرسيون ديالو اللي هي هادي. الوغ يعني هذا خصني نمشي نردو فواحد الجهه بوحدو. هاد يو ان هذا ايكيفالون غادي نضربو هذا في هذا غتعطيك في ان في 2 يو ان زائد في ان و بيان 3 في ان 3 في ان. هذا ضربنا هنايا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 4 يو ان. دونك انا عندي الغرض ب يو ان هادي في ان ولكن عندي انا الغرض بهاد يو هادي وهادي. دونك غادي نجيبها وحده على الاخرى باش نعمل بها. دونك غتعطيك هنايا غادي يبقى هذا بلاصتو 2. غادي نبدلو الترتيب في ان يو ان. غادي نجيب هادي اللي تعطيك موان 4 يو ان صافي. هاد 3 غادي نرجعو لهاد الجهه غادي تعطينا موان 3 في ان. فوالا. دونك هنايا غادي نعمل يو ان فاكتور ديال 2 في ان موان 4 هادي باينه ايكال موان في ان. دونك انا بغيت لي يو ان غنخليها هنايا وغنقسم على هادشي هنايا غتعطيك موان 4 في ان سور 2 في ان موان 4. دونك هنا نضربو في واحد الناقص هنا نضرب في ناقص هنا وفي ناقص الفوق اللي هي غتعطيك 3 في ان حيت ضربنا في ناقص. ولا ضربنا في ناقص لتحت غيعطيك هنا غيولي 4 تولي هنا بلس وتعطيك هنا موان تاني. دونك هنايا موان 2 في ان. فوالا صافي. هادي هي يو ان. عندنا في ان كتساوي هنا غادي نغومبلاسيوها هنايا دو. دونك هنا غادي تعطينا يو ان كتساوي لينا 3 في ان هي 2 sur 5 la puissance n sur 4 moins 2 sur 5 à la puissance n. Quel que soit n appartient à n.